हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एली और आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखेंगे, वो भी लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो आप भी मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़ना, तो आप भी पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग रोज रोज मिलकर सीख सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ए, आप भी बोलो, ए फॉर एप्पल। ये है एप्पल। बी, बी फॉर बेबी। ये है बेबी। सी, आप भी बोलो, सी फॉर कैट। ये है कैट। डी, डी फॉर डॉग। ये है डॉग। ई, ई फॉर एलिफेंट। ये है एलिफेंट। F, F for fish. ये है fish. G, G for goat. ये है goat. H, H for hen. ये है hen. I, I for ice cream. ये है ice cream. J, J for joker. ये है joker. joker. K, K for kite. ये है kite. L, L for lion. ये है lion. M, M for monkey. ये है monkey. N, N for nest. ये है nest. O, O for orange. ये है orange. P, P for parrot. ये है parrot. Q, Q for queen. ये है little queen. R, R for rabbit. ये है rabbit. S, S for swan. ये है swan. T, T for tiger. ये है tiger. U, U for umbrella. ये है umbrella. V, V for violin.
ये है वायलिन। W for watermelon। ये है watermelon। X for Xmas tree। ये है Xmas tree। Y for yak। ये है yaks। Z for zebra। ये है zebra। बहुत अच्छा दोस्तों, आपने मेरे साथ साथ बहुत अच्छा पढ़ा। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम लोग रोज रोज ऐसी ही वीडियो में फिर से मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।